Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi sama aku Nisya Diari. Hari ini kita akan masuk ke grammar bab 7 part 1 dulu tentang infinitive sätze. Nah, jadi mungkin kalian sering dengar ya, dalam bahasa Jerman tuh ada kalimat yang pakai zu dalam bahasa Jerman gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu lagi. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini kita lihat dulu ya, pengertian dari kotak yang ada di sini, apa kalimat yang ada di kotak di sini gitu ya. Jadi artinya itu kalimat infinitif dengan zu adalah pelengkap kata kerja, teman-teman. Gitu. Kita membentuk kalimat ini jika subjek di kalimat utama dan kalimat anak itu sama. Jadi kita pakai zu jika subjek di kalimat utama dan jika subjek di kalimat utama dan subjek di anak kalimat sama gitu ya, sama. Nah, biasanya kalimat infinitif ini diletakkan setelah kalimat utama gitu. Nah, terus pada intinya gimana sih, Kak? Jadi teman-teman, kalau kalian mau bilang saya mencoba dan saya belajar daripada bilang ich versuche das ich lerne, mungkin lebih simpel kalau kalian bilang ich versuche zu lernen gitu. Jadi ich-nya tuh cukup satu aja gitu. Ich, misalkan ich versuche das ich lerne. Nah, kalau kalian mau pakai zu lebih simpelnya ich versuche zu lernen. Jadi ich-nya itu satu kali aja karena objeknya, maksudnya subjeknya di sini is semua sama gitu ya. Terus kapan sih kita pakai si infinitive sätze ini? Nah, jadi nggak semua kalimat tuh bisa pakai zu ya, teman-teman. Nah, jadi ada pemicunya atau triggernya sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan verben nomor satu nih, satu verben die eine Meinung ausdrücken, kata kerja opini, yaitu behaupten, yaitu klaim, mengklaim. Terus denken, pikir atau berpikir. Erwarten, gitu, menunggu ya. Glauben, percaya. Vermuten, itu menduga. Contohnya misalkan, ich glaube, die Prüfung zu bestehen. Aku percaya aku lulus ujian. Kenapa kita pakai zu di sini? Karena ada si pemicunya, yaitu si kata glaube. Nah, terus nomor 2, kita juga bisa pakai zu ketika ada verben yang berupa kesepakatan. Vereinbarung oder ein Ereignis ausdrücken. Jadi kesepakatan atau kejadian. Contohnya abmachen. Abmachen itu sepakat. Terus beschließen itu kayak memutuskan. Gelingen tuh berhasil. Vereinbaren tuh menyepakati. Nah, kita bisa pakai zu setelah kata-kata itu. Misalkan wir haben vereinbart uns um 8 Uhr zu treffen. Kami sepakat untuk bertemu jam 8. Nah, kita pakai zu treffen karena di sini ada vereinbart. Seperti itu. Terus ketiga, kita pakai zu ketika ada verben die eine Entscheidung oder eine Absicht ausdrücken. Ya, itu artinya kata kerja tentang keputusan atau niat. Bereuen itu artinya menyesal. Sich breiter klären itu artinya menjelaskan gitu. Terus sich entscheiden memutuskan. Terus versuchen mencoba. Verschlagen
mengusulkan, si Wyvern itu menolak. Oh teman-teman, maaf aku mungkin lupa ya ini artinya apa sih brighter Clarence. Kita coba artikan di sini. Gimana ya? Jadilah. Sebentar, ini sebenarnya bisa langsung diterjemahkan kalau aku lupa dari sini. Tempat tidur. Kok tempat tidur ya? Memperjelas. Oh iya bener, memperjelas. Jadi si brighter Clarence tuh memperjelas gitu. Nah contohnya misalkan untuk yang nomor 3, weigert sich die Überstunden zu machen. Dia menolak untuk lembur gitu. Terus nomor 4 kita bisa pakai zu ketika adjektif und Partizipien, yaitu kata sifat. Nah, tergantung nih kata sifatnya itu seperti apa. Mulai dari ada froh gitu ya. Di sini froh senang, terus notwendig perlu, terus schwierig sulit, terus wichtig penting, traurig sedih gitu ya. Misalkan ich bin froh dich zu sehen. Aku senang melihat kamu. Terus nomor 5 misalkan Wendungen mitnomen. Ungkapan dengan kata benda. Die Entscheidung treffen. Mengambil keputusan. Die Möglichkeit haben. Punya kesempatan. Sich die Zeit nehmen. Itu mengambil waktu atau meluangkan waktu. Misalkan ich habe die Möglichkeit in Deutschland zu arbeiten. Aku punya kesempatan bekerja di Jerman. Nah, terus yang keenam kita juga bisa pakai zu ketika unpersönlichen Formen. Misalkan es ist kompliziert, rumit untuk, misalkan apa? Es ist unmöglich, mustahil untuk apa? Es ist wichtig, penting untuk apa? Nah, terus di bawahnya ada juga nih, kita lihat tabel contoh di bagian bawah gitu. Nah, di situ ada Hauptsatz dan juga Nebensatz. Yang pertama, baris yang pertama, gutes Design ist langlebig und versucht nicht, den neuesten Trends zu folgen. Artinya, desain yang bagus itu tahan lama dan mencoba untuk tidak mengikuti tren baru gitu. Nah, di sini kenapa pakai zu di sini ya? Zu folgen. Zu folgen mengikuti tren baru. Itu karena ada si pemicunya versuch. Jadi dia boleh pakai zu. Terus yang nomor 2, für die Produktentwicklung, für die Produktentwicklung ist es entscheidend, die Bedürfnisse der Kunden abzufragen. Nah, di situ artinya untuk pengembangan produk sangat krusial untuk menanyakan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada abfragen, tapi ada zu-nya. Kalau abfragen itu kata kerja pisah trennbar. Makanya kita selipkan zu di tengahnya, abzufragen. Gitu. Terus yang baris ketiga, itu adalah für die Firma war es von Anfang an wichtig, ihre Produkte auch im Ausland verkaufen zu können. Gitu. Bagi perusahaan sejak awal sangat penting untuk bisa menjual produk mereka juga ke luar negeri. Nah, kalau ada modal verb können ya teman-teman, itu maka zu-nya ditaruh di depan modal verb. Gitu. Zu-nya ditaruh di depan modal verb karena ada modal verb können. Jadi verkaufen zu können. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materinya. Untuk materi infinitive sätze yang ini. Misalkan untuk
penerapan paragrafnya, misalkan ich habe den Entschluss gefasst, dieses Jahr nach Deutschland zu fliegen. Aku telah mengambil keputusan untuk terbang ke Jerman tahun ini. Jadi untuk menyatakan keputusan itu kita bisa pakai zu ya, zu fliegen. Terus es ist wichtig misalkan. Jeden Tag Deutsch zu üben. Sangat penting untuk penting gitu ya, adalah penting untuk melatih bahasa Jerman setiap hari gitu. Zu üben. Kita tambahin lagi mein Ziel zu erreichen. Jadi untuk penting berlatih bahasa Jerman untuk mencapai tujuanku. Ich hoffe, misalkan bald listen, sprechen, zu gitu. Misalkan aku berharap untuk bisa berbicara dengan lancar segera. Esma mir Spaß neue Leute kennenzulernen. Menyenangkan bagiku untuk mengenal orang-orang baru. Nah, gimana? Kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini di Grammar Infinitive Sätze B2 Kapitel 7 Part 1. Terima kasih ya sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lern fleißig weiter und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.